Nga guys, pupunta namin yung tinatawag na Pacific View. Samahan nyo kami guys para makita natin yung view sa taas. Let's go. Ayan guys, pagdating nyo dun sa may pagpunta nyo dun sa highway, galing sa highway papasok dito, may unting lakarin lang papunta dun sa Pacific View tinatawag. Ayan. Yun na nga guys, aakyat na kami papunta ron sa tinatawag na Pacific View. And may unting lakarin lang pala ito. Lay rin ba yan? Yan. Yan, tinatawag daw itong Pacific View Deck. Pacific Ocean View Deck. Ano pa talaga? Yan. Ano, kaya pa? Yan nga, lahat bababa. Let's go! Let's go! 3, 2, 1.
Let's go!